हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वातिरश्मि क्रिएशन। आमे षष्ठ श्रेणी साहित्य बहिर धूली विषयटीर अभ्यास करिबा। अभ्यास 1 नंबर उत्तर कुह। क धूलिकणा निजकू कौन बोली कहूछि? धूलिकणा निजकू समग्र विश्वरे अति सान बोली कहूछि। ख धूलिकू केउमानंक पाद पीड़ा दिए? धूलिकू पृथिवीर समस्त जीवजंतु मानंक पाद पीड़ा दिए। ग धूली किभଳି भाबरे पृथिवी उपरे पड़ी रहिछि? धूली निर्विकार भाबरे पृथिवी उपरे पड़ी रहिछि। घ विश्वजीवंक विषयरे धूली कौन कहिछि? विश्वजीवंक विषयरे धूली कहिछि जे परिशेषरे सेमाने ता बुकुरे मिशंती। सृष्टिर आरंभ दिनरू धूलिकणा कौन देखुछि? सृष्टिर आरंभ दिनरू धूलिकणा सकल अभियान देखुछि। 2 नंबर तळे दिया जाइतिबा प्रश्नर उत्तर लेख। क धूलिकणा निजकू अति सान मणिबार कारण कौन? समग्र विश्वरे धूलिकणाटी आकाररे क्षुद्र होइतिबारु निजकू अति सान बोली मने करिछि। विराट विश्व तुलनारे तार स्थिति ताकू एभଳି मणिबाकू सुजोग देइछि। ख निर्विकार भाबरे धूलिकणा कौन सहे? निर्विकार भाबरे धूलिकणा समस्त जीवजंतु मानंकर पाद पीड़ाकू सहे। ग केउ कथा धूलिकणा भल भाबे जाने? समस्त विश्वजीव निश्चय दिने ता बुकुरे मिशिजिबे बोली धूलिकणा भल भाबे जाने। घ धूलिकणा काहींकी निजर मथाकू दक्ष बोली कहिछि? निर्विकार भाबरे समस्त चापकू मथापाती सह्य करिबारे धूलिकणा अभ्यस्त होइथिबारु निजर मथाकू से दक्ष बोली कहिछि। 3 नंबर निम्नरे केतोटी पदर किछि अंश दिया जाइछि ओ किछि अंश बाद दिया जाइछि। संपूर्ण पद लेख। क डैश पीड़ई नीति मते निर्विकारे तथापि मुहि डैश। जीव जंतु जीव सबुरी पाद पीड़ई नीति मते निर्विकारे तथापि मुहि पड़िछि धरा पथे। ख एतिकी जाने विश्वजीव एतिकी जाने विश्वजीव मिसई मोर बुके। ग सृष्टि दिनु देखुछि बसी सकल अभिजान आकाश तले धूलिकणा मु विश्वे अति सान। 4 नंबर सरल भाषारे बुझाई लेख। क जीवने मोर नाही तो केबे कासाथे अभिमान। जीवने ... अभिमान। उक्त पद्यांशटी आम साहित्य बहिर धूली कवितारू आनीत। एही प्रसंगरे कवि विद्युत प्रभा देवी धूलीर मनर कथाकू प्रकाश करिछंती। एही विराट विश्वरे धूलिकणाटी निजकू निहाती सान बोली कहिछि। तार अवस्थिति दृष्टिरू से निजकू अति सान बोली कहिबाकू कुंठाबोध करि नाही। तेबे निजे सान होइथिले हें ता जीवनरे काहारी सहित तार अभिमान नाही बोली से प्रकाश करिछि। ख जंतु जीव सबुरी पाद पीड़ई नीति मते। जंतु जीव ... मते। उक्त पद्यांशटी आम साहित्य बहिर धूली विषयरू आनीत। एही प्रसंगरे कवि विद्युत प्रभा देवी धूलीर सहिष्णुता गुणर परिचय देइछंती। धूलिकणाटी निजर अवस्थिति दृष्टिरू विश्वरे अति सान बोली निजकू कहिछि। तेबे ताहार काहारी सहित किछि अभिमान नाही। प्रतिदिन से जीवजंतु मानंकर पाद पीड़ाकू सह्य करी निर्विकार भाबरे पथरे पड़िथाए। निहाती सान हेले हें धूलिकणार सहिष्णुता गुण ताकू महान करिछि। ग जगते मोर की जाए आसे दुखे अबा सुखे। जगते ... सुखे। उक्त पद्यांशटी आम साहित्य बहिर धूली कवितारू गृहीत। एठारे कवि विद्युत प्रभा देवी धूलीर उदार भावर परिचय देइछंती। निहाती सान होइथिले हें धूलिकणार काहारी साथिरे अभिमान नथाए।
ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ପାଦପୀଡ଼ା ସହି ସେ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜଗତର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ତାର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାର ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଘ ସକଳ ଚାପ ନେବାରେ ସହି ଦକ୍ଷ ଏମ ଶିର। ସକଳ ଶିର। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଧୂଳି କବିତାରୁ ଆନୀତ। ଏଠାରେ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଧୂଳିର ସହନଶୀଳତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସହିତ ଧୂଳିକଣା ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣେ ଯେ ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତା ବୁକୁରେ ମିଶିଯିବେ। ତେଣୁ ସେ ବାକ୍ୟହୀନ ନିଃସ୍ୱ ଭାବେ ସମସ୍ତ ଚାପ ତଥା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାର ଏହି ସହିବା ଗୁଣରେ ସେ ଏଭଳି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ସେଥିରେ ତାର ଶିର ଦକ୍ଷ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳିକଣା ମୁଁ ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ। ଆକାଶ ସାନ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଧୂଳି କବିତାରୁ ଆନୀତ। ଏଠାରେ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଧୂଳିର ସ୍ୱାଭିମାନର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିରାଟ ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧୂଳିକଣାଟି ନିହାତି ସାନ। ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଧୂଳିକଣାଟି ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନର ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଛି ଯେ ଆକାଶର ଅନନ୍ତ ରୂପ ତଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସେ ନିହାତି ସାନ। ତଥାପି ତାର କାହାରି ସାଥିରେ ଅଭିମାନ ନାହିଁ। ସେ ସୃଷ୍ଟି ଦିନରୁ ସମସ୍ତ ଅଭିଯାନ ଦେଖି ଆସୁଛି। 5 ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଜୀବନ। ଜୀବନ ହେଲା ପ୍ରାଣ। ଖ ଧରା ହେଲା ଧରଣୀ। ଗ ଜନ୍ତୁ। ଜନ୍ତୁ ହେଲା ପ୍ରାଣୀ। ନିଃସ୍ୱ। ନିଃସ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମାନ ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଃସହାୟ। ଦକ୍ଷ। ଦକ୍ଷର ବିଜ୍ଞ ବା ପଟୁ। 6 ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖ। କ ନିର୍ବିକାରେ ତଥାପି ମୁହିଁ ପଡ଼ିଛି ଧରା ପଥେ। ତଥାପି ମୁଁ ନିର୍ବିକାରରେ ଧରଣୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଖ ଜଗତେ ମୋର କି ଯାଏ ଆସେ ଦୁଃଖେ ଅବା ସୁଖେ। ଜଗତରେ ମୋର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ କ'ଣ ବା ଯାଏ ଆସେ। ଗ ବାକ୍ୟହୀନ ନିଃସ୍ୱ ମୁହିଁ ଭରସାହୀନ ଚିର। ମୁଁ ଚିରଦିନ ବାକ୍ୟହୀନ ନିଃସ୍ୱ ଓ ଭରସାହୀନ। ଘ ସକଳ ଚାପ ନେବାରେ ସହି ଦକ୍ଷ ଏ ମୋ ଶିର। ସକଳ ଚାପ ସହି ନେବାରେ ମୋର ଶିର ଦକ୍ଷ। 7 କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାର କରି ଖାତାରେ ଲେଖ ଓ କ ସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଚିର। ଚିର ହେଲା ଚିର ହେଲା ସର୍ବଦା। ଶିର। ଶିର ହେଲା ମୁଣ୍ଡ। ଜଗତ। ଜଗତ ହେଲା ଦୁନିଆ। ନିଃସ୍ୱ। ନିଃସ୍ୱ ହେଲା ଯାହାର କିଛି ନାହିଁ। ଚିର। ଧନହୀନମାନେ ଚିର ଦୁଃଖୀ। ଶିର। ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ ଶିର ସର୍ବଦା ଥଣ୍ଡା ରଖନ୍ତି। ଜଗତ। ଜଗତରେ ସବୁବେଳେ କେହି ସୁଖରେ ରହେ ନାହିଁ। ନିଃସ୍ୱ। ନିଃସ୍ୱ ଲୋକଟି ହାତ ପାତି ମାଗି ବୁଲୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫର୍ ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।